Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. So, in this semester, we are going to discuss some materials, and today, I'm going to try to explain the material provided on Unit 1 ya. Jadi di sini akan ada beberapa unit ya. Kurang lebih ada 10 unit, dan hari ini kita membahas unit yang pertama. Okay, so here in Unit 1, the topic here is about challenge. And the learning objective you can see by yourself, yeah. Learning objective here is to say how much you know or don't know about things, and then talk about achievement and write story using passive construction. Jadi ada 3 poin di sini, yaitu kita membahas tentang seberapa tahukah Anda tentang suatu hal, dan yang kedua adalah membicarakan tentang achievement. Achievement means pencapaian, prestasi, and then the third one is write story using passive construction. Okay, and then vocabularies here, we are going to talk about knowledge and also achievement, listening and reading if it is possible. We'll do this ya. Saya akan memasukkannya ke dalam kuis untuk listening sama readingnya. And then the grammar here, we talk about passive and also perfect aspect. Okay, so let's go straight on to the discussion. Okay, so right here, yeah, when we talk about achievement, so we deals with 2 types of grammatical features, yeah. It is present perfect and also passive, yeah. As you can see here on the sentence, yeah, there are 6 sentences in the grammar box. You can see number 1, Santos Dumont was widely believed to have flown the first plane. So right here, you can easily spot the use of passive, yeah, as you can see right here, yeah. Okay, because you need to remember, yeah, that the passive form is to be plus verb 3. Jadi penggunaan pasif adalah to be plus verb 3. And then, what else you find in this single sentence, you can easily spot the use of present perfect. Yeah. Present perfect. Because the present perfect here, yeah, is indicated by the form of verb using have or has plus verb 3. Okay, by the way, in English, we use verb 3. Dalam bahasa Inggris kita menggunakan verb 3, ya, ini adalah pada 2 kasus ini, ya. Jadi jarang sekali kita menemukan verb 3 atau bahkan nggak mungkin ya, kecuali pada bentuk perfect dan juga dalam bentuk pasif, ya. Okay, so let's get to the next number ya. Nomor 2-nya adalah he said to be the first person to have owned a flying machine. So here again we have the similar pattern. He is said, yeah, to be the first person to have owned, yeah, a flying machine. And again we found the pattern of passive, ya, yaitu have atau has plus verb 3. Okay, by the way, yeah, what is the function of present perfect? Yeah, that's what we are going to talk today. Itu yang akan kita bahas hari ini. What about the passive? The passive maybe we can talk this later on, yeah, because yeah, since we are not in normal situation, we need to simplify the duration ya. Mungkin waktunya kita bisa simpelkan ya, tidak terlalu lama. Okay, so let's see the slide. Here it is, yeah, the slide explaining the present perfect, yeah. Okay, so right here, I'm sure that all of you guys here are quite familiar to this figure, yeah. It is Bill Gates, yeah. He is, the CEO, yeah, of the Microsoft. Okay, so let's go on. Okay, right here, you will see a short passage, yeah, telling about Bill Gates, yeah. Who is Bill Gates? And what I'm going to tell you here is the use of present perfect in this passage. So let's see.
Okay, it is indicated in those green highlight ya, ditandai dengan highlight yang warnanya hijau itu, yaitu penggunaan dari present perfect ya. As I mentioned before, the formula of the present perfect is have or has plus verb 3 ya. Tadi sudah saya tuliskan di depan ya. Oke, jadi di sini penggunaan tersebut menunjukkan apa sih? Ya, jadi menunjukkan kesudahan. Ya, kalau kita ambil satu contoh, misalnya pada paragraf yang pertama di situ tertulis Bill Gates is one of the richest and most successful business executive in the world. Millions of people have used his computer programs for the past 3 decades. So right here, you can see the pattern of present perfect. Ya, have plus verb 3. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia have plus verb 3 itu artinya sebenarnya simple saja, artinya sudah terjadi gitu kan ya, sudah terjadi dan mungkin masih ada efeknya ya, there is still effect ya to the present time pada saat sekarang. Contohnya pada kita telah pada kalimat berikut ya. Millions of people have used his computer programs for the past 3 decades. Berarti artinya kurang lebih adalah jutaan orang sudah menggunakan program komputernya selama hampir 3 dekade, selama hampir 30 tahun. Berarti apakah sampai sekarang masih digunakan si Microsoft tersebut? Masih, ya kan ya. Berarti di sini have plus verb 3 mean sudah ya, but it's still ongoing ya. Ongoing. Nah, ongoing di sini kurang lebih artinya adalah masih berlangsung, masih terjadi gitu kan ya. Okay, I'm not going to discuss about the next sentence ya, because as I said before, we need to simplify time ya. Jadi untuk yang di bawahnya ini ya, untuk di bawahnya contoh-contoh di bawahnya, maybe you can see by yourself ya on the video. Okay, so let's go on to the next slide. Right here on the next slide ya, we are going to see in the form ya, kita akan melihat formulanya atau kita akan kita akan melihat bentuknya ya. Jadi di atas di sini tertulis the present perfect is formed with. Jadi bentuk present perfect itu dibentuk oleh yaitu form of have. Form of have adalah bentuk dari have. It means that have belongs to they, we, I, and you. But we can use has ya if it refers to he, she, and it. And then plus past participle. Past participle here means verb 3 ya. Jadi past participle di sini artinya adalah verb 3. Okay, next. For example, right here, yeah, Bill Gates has been the CEO since 1975. So has been here, yeah, can be separated into two basic word ya, has and also been. Ya, jadi di sini menunjukkan bahwasannya si Bill Gates sudah been. Been itu adalah bentuk ketiga dari is, am, dan are ya. Berarti dia sudah menjadi CEO sejak 1975. Many people have used Microsoft program ya, dan banyak orang sudah menggunakan program Microsoft. Dan coba sedikit di sini kita lihat ya, bahwasannya penggunaan dari has kemudian been ya, ini kan has masuknya adalah form of have ya. Have itu bisa ditambahi dengan has kalau subjeknya adalah he, she, it ya. It belongs to he, she, and it ya. But have belongs to they, we, I, and you. Kemudian kita tinggal tambahkan saja dengan past participle ya. Past participle di sini means verb 3 ya.
Oke, kita tinggal tambahkan di sini di belakangnya. Ya, berarti ini sudah sesuai dengan bentuk present perfect. Bill Gates sudah menjadi CEO sejak 1975. Artinya sampai kapan? As what I said before, it's still going on today. Berarti sampai sekarang, ya, until present. Berarti sekarang si Bill Gates masih menjadi seorang CEO ya, kalau nggak salah. Kemudian, the next sentence is many people have used Microsoft program. Many people have, because many people belongs to they, so we use have, ya. Many people have used, Microsoft program. Sampai kapan dia orang-orang masih menggunakan Microsoft? Until today, up to date, gitu kan ya. Bahkan kita semua menggunakan Microsoft ya, because Microsoft is the most legendary computer system ya. Even so many people use the illegal one ya. Bahkan kebanyakan malah menggunakan yang ilegal atau yang bajakan. Oke, jadi seperti itu ya bentuk dari present perfect. And we are going to see in the next slide. So, the form 2, ya, jadi bentuk kedua, penjelasan bentuk keduanya adalah past participle can be regular and also irregular, ya. This is really common for you to notice them, ya. Jadi, dalam bahasa Inggris memang kita mengenal ada regular sama irregular gitu kan. Ya, saya yakin Anda sudah paham itu ya. Kemudian di bawahnya, the regular form of the past participle is base form of the verb plus D or ED. Jadi verb 3 itu biasanya ditambah dengan D atau ED. Itu untuk yang regular ya. Tapi kalau untuk irregular, it has the different form ya, to the root or to the base form of it words. Jadi bentuknya memang beda sekali dengan bentuk dasarnya. Oke, coba kita lihat. Gates has always loved working with computer. So love here is the regular one. So you simply just put D right there. Jadi tinggal tambahkan D saja. Oke. And if you see right here, ya, this one is the irregular one. Jadi ini adalah contoh bentuk irregular ya. Gates has been the CEO since 1975. Jadi di situ nggak ada bentuk 1 bin gitu ya, bentuk 2 gitu kan ya. Artinya di situ so here it is, the most essential part of this explanation. Jadi yang paling penting di sini adalah memahami kapan kita menggunakan kita menggunakan present perfect ya. Jadi di sini using the timeline here, ya, you can notice, you can you can identify the function of the present perfect. Use the present perfect to talk about something that began in the past. Sesuatu yang mulai di waktu lampau and continues into the present, dan berlangsung sampai present, berlangsung sampai sekarang gitu kan ya. And may continue into the future, dan bahkan berlangsung sampai waktu akan datang. Jadi itu penggunaan dari present perfect. Yeah, you need to notice that because there are so many form of perfect ya, karena banyak sekali bentuk perfect. Ada past perfect, ada future perfect gitu kan ya. Sehingga present perfect relate to present, masih berhubungan dengan present. Oke, kita lihat ya. Bill Gates has been the CEO of the Microsoft since 1975. Ya, jadi di sini ada past, ada now, ada future. Kapan kejadiannya? Kapan dia menjadi seorang CEO? You can see from this illustration. Yeah, so right here in 1975, Bill Gates began, mulai menjadi CEO. Sampai kapan? Okay. Yeah, the yellow the yellow marking here indicates the duration. Jadi warna kuning di sini menunjukkan durasi. Sampai kapan dia menjadi seorang CEO? Ya, tentu saja di situ melewati garis now. Ya, jadi di sini kapan dia menjadi CEO? Mulai dari tahun 1975, dan garis kuning ini, ya, warnanya kuning ini, dia melewati batas
now, bahkan dia menembus sampai ke future, ya, bahkan sampai ke sini. Kenapa? Itu sesuai dengan pemahaman yang baru saja kita bangun, bahwasanya ini terjadi sampai sekarang dan masih berlangsung sampai waktu yang tidak diketahui, mungkin sampai waktu akan datang. So that is the basic understanding about the use of present perfect. Yeah, that's why when we talk about achievement, we deal with this thing. Kenapa? Karena kalau Anda menyampaikan sebuah pencapaian, itu kaitannya adalah dengan present perfect. Oh, saya sudah pernah ini, saya sudah pernah menjuarai hal ini gitu kan ya, dan lain sebagainya. Oke, kita akan bahas nanti. Let's get back to our main focus today. It's about achievement, talking about achievement. Jadi, ketika kita membicarakan achievement, kadangkala ya atau bahkan sering kita menggunakan bentuk present perfect ya, karena masih berkaitan dengan saat ini. For example, mungkin ketika Anda SMA, Anda pernah juara debat gitu kan ya. Berarti Anda menyampaikannya pakai apa? Pakai past simple atau pakai present perfect. Jika itu masih ada efeknya sampai sekarang, Anda jadi pintar bahasa Inggris dan sebagainya. So, you had better to use present perfect. For example ya, I have one English debate misalnya twice. Jadi di sini menunjukkan bahwa Anda sudah pernah memenangkan sebuah debat bahasa Inggris. Kita menggunakan have won. Ya, atau misalnya something really simple ya, related to your daily activity. Misalnya Anda tadi pagi sudah makan atau belum gitu kan ya, walaupun itu bukan achievement ya, tapi ini biar paham saja. Saya sudah makan dan sekarang kenyang. Berarti efeknya sampai sekarang ya. Berarti Anda tuliskan juga dalam bentuk simple present dalam present perfect ya. I have got my breakfast. Ya, berarti sampai sekarang you are full. Ya, berarti sampai sekarang Anda masih kenyang gitu. Ya, ini di luar achievement ya, tapi biar mudah pemahamannya gitu ya. Kembali lagi kalau achievement gitu ya. Misalnya Anda suka ini ya, nonton sepak bola misalnya gitu kan ya. For example, Real Madrid ya has won how many times? 13 ya, 13 Champions League. Jadi selama ini Real Madrid sudah memenangkan 13 kali kejuaraan Liga Champion gitu kan ya. Apakah masih ada efeknya? Ya tentu saja masih ada efeknya ya. Mereka disebut sebagai the champion gitu kan ya, atau misalnya the best team ya in Europe and so on so far. Sehingga Anda ambil kesimpulan bahwasanya present perfect itu suatu yang sudah terjadi tapi masih ada efeknya. Ya. Okay, so I think that's all the explanation ya. Hope that it helps your understanding ya about this present perfect ya related to the achievement topic. Thank you so much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.